Et si on y est et américain nous soigne qu'on émission Jésus du monde nous c'est que amusufe chef to maboti Dieu te fait nyami maman frère bien so bon nyami peli pafali nyami imama la Dieu mo la linoy nous soigne et que eniamo et ori kaula et qu'on nyami ndeno oma Dieu ngabo ma femme mamu andeno soigne ici na yawe you Dieu wa kanye nyami kande ko isakama maisi suli kaula. Prophète Aboulaye de Sago, sois béni. Sakane kwa Isakama. Yemikane kwa Isakama. Isakama. Sakane kwa Isakama. Sakane kwa Isakama. Sakane kwa Guano. Yemikane kwa Isakama. Comme moi, c'est les amouquets, et va chef Thomas, il a cette initiation à piter, il nous dit quoi là que quand il me bouca c'est quoi on nous quand c'est ça quand on peut faire mes gao, bah il fait mes gao, d'où le fait mes gao, ben on casse rien, ça inoya, à puis il y a mis au canyon. Au sous-marin nous sommes sanou, au agya nous sommes sanou, au aoulia au baoule nous sommes sanou. On m'a qu'à savoir que ça vient son, bon ça me fait vibrer ça qui m'a bé wanzon. Il y a beaucoup de gens qui ont été en train on m'a fait comme un team d'un moulin. Quand on a mis des fois, nous, premier qu'on a été notre bleu, ma bleu, c'est ça, Tom Soon, n'a pas de mieux, on m'a fait là, et gagné mes soifs, rien sous que ça, on sent et nous, c'est ça, Tom Soon, mon somme, nous, il y a quelqu'un qui a mis mon boy, ça, on a bon, maman, nous, nous soyons, ça, mon dengue, tranou. Sembio sa ingwanu sakwa jingwansu. Sembio sa ingwanu affaire kwa tosu. Mais affaire kwa tosu ingba klema ka isa tetio. Affaire kwa tosu ingba klema ka nyemi potio. Affaire kwa tosu ingba klema ka o sufu amwe be fa feme yoswo. Senga affaire ibiola ti saniale. Affaire ibiola ti niale bo nyemi sunya isa sakwa ila fisu esu yo. Se sakwa ekule yo. Mais si ni minimu ndo swandia kunubia ke nselike
amu gabo amu programme YouTube su anze face su ma amu sike nyamie sra kumbo siri nzolie o fali nyamie mama le va le nu e sra nyamie ma sramu nyamie si bambo kembe ngwa mi kande prier ku ndebonwa be fel ka shilo kande prier ku abija bo bondo tre e sra ma sramu be ko be kengwa onga ba ko ka ko na akola Israël mi mao et numéro nyala 0102 12 53 0709 44 44 28 ngo kay nyamo kende ka kunu ndesonye buya kuna na ndengo we fatro ya unitralike nyami nde mla inu danwaze klo oviengu ke apaklo obobo unsa ni oklo kunsu gbafle kungo klonsu gbafle inyami klo lanti oklo nyamie da me gbafle sango klonsu kebo nyama sikai o seun ke otial ke fi aja kastambeli ke okwebo kastambeli ke o fe sawla manu le ko le popo ni anya be o fe ku klonsu o le sika pa mo ko se si aja ko so aja kanzu anya be o fuen sika ngamo ya jango se si len igamvu ngabe mete kanzu ya be fe ngali oni be ko be ban o ye fe mo fe ngo klonsu mo mi janga ma se si en bi klo ngabe ko mi jambo para ke be to mi ja itiko para ke be to mi ja itani ke gbo fle kanison be ngabe kulu be to tani be to triko be to tani be to triko o fle li jam we ngoni be tikoko nya no timai o tren ya se ko kon se ke mi jam we ni la osu nda fiosu ayi mo de ni omi mariage nga ma ele kemi ni mi ye bi anye ori enyo we mi sini minimu kanzu gbon flen oni aso be ijobe nu osu lengbe me ikuru lenju ekun lo kanzu gbon flen won ni be sin len ikun lo yen yo je union ikun lo so nya blanga len yo fa poko se jamo kentiri gbon flen ga mo ekusu oklo su boklo yen mi sin egosu ko le mali kenti kabe ba nya ko ebolo o se un kande kama nya sika ma to bien triko wie nsuko ma lo wie o lali bakun ko la kon gwen ani ense ke miwa make aklo ka nya nyinu saklo ka nya nyinu o mangu iya nyabo o mangu ikembo yo ko so anya nyinu na sa ima wa o ma bien ara iya jambo wie asunye o mu ayere na se ngasa kon ay mantik o mo ayere nyanu gbafle ko lali quelqu'un keni mo lasika na se ko toti ko vie iwa mi aninga matien sanke unko lele njulo bien ga ya gai nwuri bo lo vie isina we inu ma isu music isuka kanzu kajuliwa anyanike omangu bieliabo yakonyelike anyanike senga siasa ya adiwa kabarana katisa mono sisira juliwa anyanike senga siasa ya katila siasa anyanike senga siasa katila siasa anyanike senga siasa ya katila Suwe selika bafre wa ande kusunde ngama tiyan kanjanja ni triko manya triko nko bien ya jambo bie se bien akromio okra nsao nko bien ya jambo bie ko ja ongre mu mo srambe la be trale mu be fa be tani mu mo be bai bi bafre yo fe un trale kun ba bo la ke fi oni un trale bo asunzo ke va kwa jabo yo wala
Kofi ama yon ko ulu swano gade comme wa nonu be wala trale nu mo so sin ke won ulu be sibo otasion ojaso yon ulu be sibo otasion insansumo o me tinsun baflen was ba sesi ikan mo pa ibo ti faton vlen ba se gam toblin baflen so awuru ke be bonde mo be bai ibo ba sibo mo gin gwasulo mo gin ti wa lo senga bonde ma baflen vie pa nyatra la wala ma senga bonde ma baflen vie be suye fifin senga bonde ma baflen vie misini minimum nya sai close e suma su fiansran sai close e ya nya su fiansran baflen wa trale senga ko si wa mielia kan yen selin ken de sentran baflen ga jambo mi panti san wu ajanga bolo be su baflen bo yilo ko ke kan ajafem wa si wa wuru ba fe yi ba wuru ko transe mo ni egbe kunle ijamwe pango la fi subo iwra we su bo se ka imana make wa mi de jamwe de jamwe wa ba ma bi yan we openya se mo ni anmanu lo bo fle kun bai oni un trale kun bai iwo su fa wuru o le ma trale pa on gben ke won wuru gade ko ma subo ba yi ase gbro ko ni be pri bo jaso mo marie meti tu mo ni alo stranga bo e mo abu ebie stranga bo e opo ikurosu stranga mo e ngoti alike fin nya idumano ti be sibo yi ase fun ojaso ken marie nwike iwe gira am ko se gbon franga le mike be akibien abe sibo lenu na mo urubla kebe wali be ko se be kanya kenu marie wo bla kebe fe ibo oju marie une marie se ketra mi wa am fatra le ngaba nsiri kem fama mi jamwe pan am fa me mo la ko ye gbon fren be fatra le me yo rali yo ko rali trale o tranile misiri minimu ngwete ni amu kandenga ni asra bi ola buke okuru senga kantu me okuru senga aviola bu okonde pas senga ko pe gwasulo odidion sra bi kan be trantabli mamundi ali ase ko okuru senga ni agwasulo yo saki o nsian o ma amunga muti ndengai ni mi den seli ke okuru oviengu kafa ko bo onsa nya ma ekule srangba afi asima srango ti okuru fu asima srango ti opofu sra bi sa tenga be ofu ye bi ewu kokro me salari ke pi obo ke pi isoti kamuti ndengai manye me fa ndenga fa ukamini amu ande no so ndenga enya mu kianu nya wo ye nya close nya mi o ma transfer coffee ke gbogbo preso oli ibo close la nyu ibo close la sika senge kenya bien fe literale ngule le ke sonu o ka kiri jamwe ka kwa ngo ni gba fenge be ko senga mo buke sere pa bo wa ba man oni sere to be jamwe ti ni nka kro wo nia benga ni be sima buka bebe ti olie de ti molie de bu oli ke fi senga bu oli ke fi ma buka yo ti o tefuen yo ti o sara panio manya mi o ka ino swan e asra nya mi am kwanga bo amu shen gasu ba mu suwie akabe ti ase nsira mi ke poti mi sira fuen ka e nsira ma fe fuemu ananga manya mi kuri ngwa nya mi wo bo be flo be pamphlet oba ti san ya ni wo ba isan be wo sai ndo swan ngo kan sere ma be kwanga be ni am YouTube nsu anze face nsu ka nangama kanja be foni won ya ki be temu kebe kanja be risate ya ki be sate mu kebe si be wa won si be kwa ni mo jai san bi la docteur no bi la yi bensu ibe bo ya lo san bi me lo ton be ko docteur yi me wa milan sinu i kwa son fa be ya to sanu ka nangama kebe ngwa mami Jesus du mayino fa ngwa la be sanu fa gegbe la be sanu fa pa ile la be sanu maka san bi flan portable su o se kenya kenyo o srelen ne mi wa kemi ngwa kenyo srelen mi amonti bubu afwe ma jawo mananti kenyo srelen monti anya sifwen ken tiri ba ku mi ma wa tike anangama we amasrangwa fa ngwa la be kwa be sanu mama la nyolie sie ba oni wa we san bedu manu ya israelio ma o iso duemu abla oni san ba sien nsi keke mi te osun ayokun fu eni okun le benglo minika ken kwa nangama nsu yaki monso anu kolele sama wu Somme 23 verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Shalom, shalom. Et numéro 01 02 12 12 53 07 09 44 44 28. Manye mera musu ya on biefon bon kata musu ba oiso.